तर आपण महामंगलसूत्र शांत चित्ताने ऐका. एवं मे सुतं एकं समयं भगवा सावधेयं विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्य आरामे अथखो अय्यतरा देवता अभिकन्तायरत्या अभिकन्तवन्ना केवलकप्पं जेतवनं उभासित्वा येन उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादयित्वा एकमन्तं अट्ठासि एकमन्तं ठिताखोषा देवता भगवन्तं गाथाय अजभासि. बहुदेवा मनुष्या च मङ्गलानि अचिन्तयु आखङ्गमानसोतानं ब्रूहि मङ्गल उत्तमं असेवना च बालानां पंडितानां च सेवना पूजा च पूजनीयानां एतं मंगल उत्तमं पतिरूपदेशवासो च पुब्बे च कतपुय्यता अत्तसम्मापनिधि च एतं मंगल उत्तमं बाहु सचंचसि पंच विनयो च सुशिक्षितो सुभाषिता च या वाचा एतं मंगल उत्तमं माता पितु उपट्ठानं पुत्रदारस्य संगहो अनाकुला च कम्मन्ता एतं मंगल उत्तमं दानं च धम्मचर्या च याचकाना च संगहो अनवज्यानि कम्मानि एतं मंगल उत्तमं आरति विरति पापा मज्जपाना च संयमो अपमादो च धम्मेषु एतं मंगल उत्तमं गारवो च निवातो च सन्तुष्टे च कतयुता कालेन धम्मसवनं एतं मंगल उत्तमं खन्ति च सुवचस्सता समनानं च दर्शनं कालेन धम्मसाकच्छा एतं मंगल उत्तमं तपो च ब्रह्मचर्या च अरियसच्चानदर्शनं निब्बानसच्चिक्रिया च एतं मंगल उत्तमं फुट्टस्सलूकधम्मेहि चित्तं यस्य न कम्पति अशोकं विरजं क्षेमं एतं मंगल उत्तमं एतादृशानि कत्वान सब्बद्धमपराजिता सब्बद्धसोऽथि गच्छन्ति तं तेषां मंगल उत्तमम्.